Bene, quidem. Nunc demonstrabo vobis quadrum meum, ut videatis textum nostrum Gellianum. Omnes ne vident textum annondum. You are screen sharing. Videtis ne aulum Gellium? Videmus. Videtis, bene. Ergo, quis fuit primum, quis fuit ille aulus Gellius, ute nostraiam bene aulum Gellium novitam, quedam locuta est illo, sed vos discipuli nunc mihi dicite queso, quis fuit ille? Anna. Fuit scriptor Latinus. Scriptor Romanus. Latinus. Qui? Non audivi? Qui scripsit noctes Atticas. Ita, hic hoc scriptum est, nonne? Auli Gellii noctes Attice est titulus libris ve inscriptio libri eius. Quo seculo vixit ille scriptor Romanus? Post Christum natum an ante Christum natum primum? Post Christum natum. Post Christum natum vixit seculo secundo. Id est temporibus divi Hadriani, Antonini Pii et Marci Aurelii, hic habetis eum est pulcherrima imago Gellii nostri, quid agit Gellius hic? Sedet et scribit Aliquid opus. scribit, etiam sunt libri qui a Gellio leguntur, scribit, et si bene, vos fortasse hoc non videtis, sed si bene spectabimus hanc paginam, est initium ultimi capituli Noctium Atticarum, ergo est finis scribendi hic. Et quod est tempus, quae est pars diei? Est ne dies? Est ne meridies? Luna cernitur, itaque fortasse est nox. Cernitur luna, est nox, et hoc est signum non tituli, etiam sunt noctes Attice. Unum fortasse est animadvertendum, equidem utor pronunciatione Polonica. Id est, dico, luna cernitur, nonne? Seculum vixit seculo secundo post Christum natum. Discipule me autem Anna Elisabethaque utuntur pronunciatione restituta, ergo dicunt saeculum et luna cernitur et alia similia, sed nobis nulla est difficultas, possumus inter nos bene intellegere. Ergo Aulus Gellius, auctor noster, fuit equalis, fortasse citis, certes citis eum fuisse equalem Marci Cornelii Frontonis et Apulei, fuit Paulo junior Frontone et Paulo maior Apuleio, quid de libro ipso? Titulus iam diximus est noctes Attice, vocantur noctes, cur vocantur noctes Attice? Est titulus satis mirus huius libri? Non sunt tales tituli, nonne? Apud auctores latinos, quales sunt tituli operum Ciceronis, exempli gratia de amicitia, nonne? Sive de nestio quare. Sed hic titulus est videtur esse mirus, est novum. Quid significat hic titulus? Noctes, quia scribebat noctu, Ita? et Atticae, quia coipit opus sum scribere in terra Attica. Aulus Gellius adolescens fuit discipulus, Aulus Gellius revera discipulus, ut plures Romani, ut multi Romani adolescentes studia agebat in Grecia, in terra Attica, Athenis, ut plerumque nostrum etiam nonne ego discipula anno quarto universitatis studia agebam Tübingen in Germania, et sunt multi discipuli qui vocantur nunc nonne discipuli Erasmiani. Ergo Aulus Gellius fuit talis discipulus Erasmianus, Romanus qui studia agebat per annum sive sesqui annum in Grecia Athenis. Et illic cepit scribere, revera non dum librum cepit scribere, sed his mensibus, cum fuit discipulus Erasmianus, ut ita dicam, in Grecia, audiebat scholas philosophorum, rhetorum, fuit discipulus magistrorum diversorum, et annotabat, commentarios conscribebat, ex
illo quod aut ex illis quae audiebat ex magistris suis. Ergo hoc tempore factum est initium Noctium Atticarum et proptere avocantur attice noctes, quia initium scribendi factum est in terra Attica, id est Athenis. Et cur noctes, iam Anna dixit eum noctes scripsis, noctes scripsis librum suum, et nos tales sumus, nos philologi, nos qui amamus libros, qui amamus lingvam latinam, sive grecam, quando hoc agimus? Tempore die non est tempus, alia negotia sunt agenda, ne negotis obruimur, sed nocte tum demum, postquam iam omnes ceteri familiares domi dormiunt, tum nos quid agimus, libros aperimus legimus, usque ad multam noctem, ne? Tales sumus nos omnes philologi, qui libros amamus, et talis fuit Gellius, nocte scribebat, nocte legebat. Habemus viginti libros, huius libri, sed liber octavus est deperditus. Ergo unde viginti libri Noctium Atticarum. Insunt quadringenta, prope quadringenta capitula, multa et varia, de quibus disciplinis tractant capitula, unum quodque capitulum de alia disciplina tractat. Ergo. Mali quid rogare possum? Hic. Itaque Gellius attendis non conscriptit nullam partem operis, conscriptit solum... Debit commentaria facere, sicut tu Anna nunc tu es discipula doctoranda, tu soles audire scholas professorum, nonne, in universitate nostra, et habes commentarios suos ubi notas, nonne, id quod professores dicunt. Ergo nunc potes mente fingere quendam professorem optimum esse, nonne, exempli grati est quidam professor in universitate nostra qui docet rhetoricam, et tibi maxime placet oratio eius, nonne, placent tibi acroases, ergo notas diligentissime, et postea, post decem annos, post viginti annos, rursus tibi in manus cadunt illi commentari, et postea ex illis commentaris, quae scripsisti ante viginti annos, tu tuum librum conficis. Ego tale aliquid factum est. Est ne clarum hoc? Ita. Aut exempli, aliud exemplum tibi postum dare. Si nunc ego magistra tibi pensum domesticum do, et dico, Elisabetha, scribe queso de Aulo Gellio quid nam censeas, nonne? Sibe scribe versionem Polonicam capituli Gelliani, quod hodie tractabimus. Et tu postea domi scribebis versionem Polonicam tuam huius capituli, et hec versio manet in commentaris tuis. Et postea, post viginti annos, tu rursus iterum versionem tuam Polonicam invenies, leges, et videbis, est satis bonum, fortasse possum hoc publici iuris facere, nonne? Fortasse possum hoc in libro meo inserere. Ergo tale aliquid fecit Gellius. Fecit exempli gratia versionem latinam alicuius capituli Greci, alicuius libri Greci, pars libelli, nonne? Paragraphus, sive 2 paragraphus, et postea inseruit hoc libro suo. Est ne iam clarum? Ita. Bene. Ergamus, sed nos iam hic colloquiumur de Aulo Gellio, sed velim ad textum, quia auditores nostri, qui nos invitaverunt, cupiunt discere de, sive audire, sive videre, etiam vocabula distenda. Ergo pergamus potius ad capitulum secundum libri secundi, est capitulum de Tauro. Persona que apparet in hoc capitulo est Taurus, sive Tauros. Vos ne unquam audivistis de Tauro? O Christianum possum interrogare, si vis Christiane responde. Unquam ne audivisti de Tauro, quis nam fuit ille? Non est bestia? Ita audivi equidem de illo Tauro qui Europam rapult, sed de illo altero Tauro me nihil audivis sepult. Optime, ergo est tibi novum, tu es verus discipulus, et vere distis, si vis plura discere de hoc Tauro,
potes legere librum doctissimum conscriptum expectate, conscriptum lingua germanica, hic est liber, Marie-Louise Lackmann, der Platoniker Taurus, in der Darstellung des Aulus Gellius est liber, ut videtis de Tauro philosopho Platonico, quia talis fuit ille, erat philosophus, qui Athenis habitabat, eodem tempore, quo Gellius, et fuit philosophus Platonicus, et non multa de illos cimus, ferre omnia questimus de philosopho Tauro, conscripta sunt ab Aulo Gellio, et hec profestrix doctissima conscripsit librum de Tauro, sed revera legens noctes Atticas Auli Gellii, ergo si quis vestrum vult de hoc philosopho pluras scire, hunc doctissimum librum legat. Taurus iam diximus fuit philosophus, nestio curnam apparent semper Proxima imago, in proxima imago. Sed semper apparet vos hoc videtis etiam, no ne? Obraz zawierający przyroda, quedam verba polonica apparet, nestio cur. Fuit philosophus Platonicus, et Auli Gellii magister et amicus. Nihil ferescimus de philosopho Tauro, preter illa pauca, que Gellius nobis narrat. Legamus textum. Fortasse primum ipsa legam, prelegam sive recitabo vobis hoc capitulum, et postea singulas sententias relegemus. Ad philosophum Taurum Athenas vicendi cognoscendique eius gratia venerat vece, quis est vece, vos ne scitis? Vir clarissimus. Venerat vir clarissimus, id est senator quidam, preses Crete provincie, et cum eo simul eiusdem presidis pater. Taurus, sectatoribus commodum dimissis, sedebat pro cubiculi sui foribus, et cum assistentibus nobis sermocinabatur. Introivit provincie preses, et cum eo pater. Assurrexit placide Taurus, et post mutuam salutationem resedit. Allata mox una sella est, que in promptu erat. Atque, dum alie promebantur, apposita est. Invitavit Taurus patrem presidis, uti sederet. Atque ille ait. Sedat hic potius qui populi Romani magistratus est. Absque prejudicio inquit Taurus, tu interea sede, dum inspicimus querimusque utrum conveniat, tene potius sedere qui pater est, an filium qui magistratus est. Et postea pergit Gellius, pergit narratio, postea iam quod omissimus hic potestis legere totam longam Tauri dissertationem de ratione urbanitatis ut ita dicam. Ergo revera de hac reagitur in hoc capitulo de urbanitate, de que regulis, que regunt inter homines commercia. Sunt queram commercia inter homines, et de his rebus, de ordine urbanitatis tractat dissertatio que sequitur. Nos autem hodie legemus solum partem priorem huius capituli, septem paragraphos priores. Vultis ne aliquid statim interrogare de toto textum, de toto loco, an possumus pergere ad singulas sententias. Pergamus. Ad singulas sententias. Anna, lege primam sententiam. Microfonum. Microfonum. Mundere suo fungitur. Ad philosophum Taurum, Athenas, vicendi cognoscendique eius gratia,
venerat vir clarissimus praeses Cretae provinciae, et cum eo simul eiusdem praesidis pater. Gratias tibi ago. De hoc iam locuti sumus, vir clarissimus est unus quisque senator Romanus, est titulus senatoris. Omnes senatores appellabantur viri clarissimi, hinc videtis habemus multos senatores. Et quis est praeses? Ille vir clarissimus, ille Romanus senator, fuit praeses Crete provinciae. Quis est praeses? Quae est ratio etymologica huius verbi? Esne praeses a praesidendo, Ita recte dicis, Christiane. qui alicui rei vel hic alicui provinciae praesidet, praeest. Hec particula, hec radix ses est idem quod in verbo sedendi, sive ita est idem radix, eadem ignoscite, eadem radix, quae est in verbo sedendi, ergo praeses qui sedet ante alios, nonne? Est qui ducit alios homines. Fere idem quod presidens, nonne? Revera vocabulum quod nos habemus in lingvis nostris, president, et in alis lingvis, et iam germanice et polonice simile dicitur, non est vocabulum antiquissimum. Antiquissima forma est praeses praesidis. Praeses Crete provinciae, ergo in Imperio Romano multe erant provinciae, multe terre, quae habebant praesides suos, nonne? Et hic videtis est Polonia est etiam provincia, non est terra, cuius praeses est ille Andrea studa, et multa alia exempla possumus dare, quod iucundum est praeses est vocabulum commune, nonne? Potest esse masculinum aut femininum. Ergo praeses Crete provinciae, ergo videtis est Creta insula, ille venit, quo venit hic vir clarissimus? Ex Creta insula venit in quem locum? Quo venit? Atenas. Atenas recte dicis, vir clarissimus venit Atenas, non Romam, non Corinthum, sed Atenas venit. Et quis est casus Atenas? Est accusativus. Accusativus casus, accusativus pluralis, hic habemus Romam, Corinthum, etiam videtis est accusativus, et vocatur, vos novistis nomen huius accusativi? Vocatur Directium. iterum, dic? Est ne accusativus directivus vel directionis, nescio Directionis vocabulibus. ita, equidem dixerim accusativum motum, sunt multa nomina, nonne? Possumus etiam vocare appellare accusativum motus, sive accusativus, sunt qui dicunt accusativum locativum etiam, quia significat locum in quem aliquis venit, sive iter facit. Accusativus qui motum significat, sive locum. Finem itineris. Atenas venit. Unde venit? Venit ex insula Creta, et nunc ubi est, ubi sunt Gellius et Taurus, et vir clarissimus, qui venit, ubi est? Athenis. Athenis, Athenis est. Gellius et Taurus sunt Athenis. Non sunt Rome, neque sunt Corinthi, sed Athenis sunt. Qui est casus Rome et Corinthi? Genetivus. Genetivus, proptera quod videtis sunt vocabula singulari numero dicta, machina impressoria nunc munere suo fungi cepit, nescio cur, sed vult aliquid imprimere machina impressoria, quae stat hic invensa mea, sed iam tacet machinula. Roma Corinthus sunt vocabula singulari numeris, Athenis autem pluralis numeris, et videmus genetivum loci esse his verbis, huic autem nomini esse, quem casum? Athenis? Ablativus.
ablativus loci qui vocatur, ne ubi sunt Athenis. Bene, est argumentum grammaticum parvum, quod apparet in hac sententia. Athenas venit vir clarissimus casus accusativus, quo, sive quem in locum, quod in oppidum, ad quod oppidum venit vir clarissimus. Venit ne solus? Imo venit cum filio suo. Cum filio, vir clarissimus venit quocum. Imo cum patre. Cum patre, videtis, vir clarissimus preses Crete provincie, et cum eo simul, id est eodem tempore, eiusdem presidis pater. Ergo, preses provincie cum patre suo venit. Ergo, venit pater cum filio, qui filius fuit preses Crete provincie. Simul, videtis, significat idem quod eodem tempore, possumus facile hoc vocabulum memoriae mandare, nescio nunc in mentem mihi non venit vocabulum Germanicum, sed Anglice est vocabulum simile, huius verbi. Vos ne novistis vocabulum Anglicum, quod est simile? Simultaneous, non ne? Simultaneus, qui simultaneous, qui fit eodem, qui eodem tempore fit. Ergo, spectate hanc feminam, est mulierque simul, id est eodem tempore, duos pueros amplectitur, sive duos liberos, non ne? Filiolam et filiolum amplectitur eodem tempore. Et hic sunt puelle que simul spectant aquam. Id est eodem tempore omnes spectant, fortasse non aquam ipsam, sed faciem suam, non ne? Tales sumus nos puelle, potius studium nostrum excitat, facies nostra quam aqua. Narcissae scilicet estis. Ita, et tales sunt etiam que sunt in imagine. Simul, hoc est videtur esse satis clarum. Siquid non est clarum, interrogate quaesam. Pater et filius, sunt pater et filius clarissimi, quis est ille? Vos ne agnovistis? Obraz zawierający mężczyzna, pies, grupa. Aeneas. Est explicatio Polonica, huius imaginis, sed schola est latina, non est schola Polonica. Quis est ille mężczyzna, ille vir, qui videtur? Est Pius Aeneas. Pius Aeneas, quid agit? Fert alium virum, senem, Ancisen su, patrem, et etiam filiolus parvus est cum una cum eis, etiam uxor, ergo simul relicverunt Troiam pater et filius. Pater eodem tempore ac filius Troiam relicvit. Est exemplum. Bene. Pergamus, visne tu Elisabetha legere? Taurus sectatoribus commodum dimissis, sedebat pro cubiculi sui foribus, et cum assistentibus nobis sermocinabatur. Bene, ergo, quid factum est? Ubi sumus nos? Ubi fit hec scena? Ubi agitur hec scena? Sive, que sunt personae huius scena? Hociam diximus, non ne? Esse taurum, philosophum, est persona primaria, ut ita dicam, huius scene, qui sunt ali? Qui at sunt? Ipse Gellius. Gellius, Taurus, Gellius, sunt ne ali? Videntur etiam quidam ali assistentes ad esse, cum... Quia hoc pluraliter scriptum est, Taurus sermocinabatur, sive colloquebatur, nobiscum, cum nobis assistentibus, sed possumus etiam dicere, quia sic vis plura Gelliana legit, hic scit, Gellium plerumque uti, forma plurali, cum se solum significare velit. Ergo, non sumus certi hic, sed
fortasse hic solus Gellius est, nobis id est me, cum me assistente, hoc videbimus. Sunt etiam ali homines, quidam sectatores, sed illi adsuntne an non. Non taurus dimissit eos. Iam non adsunt, iam absunt, quia taurus dimissit eos. Commodum dimissit eos, modo eos dimissit, et ubi sumus. Ergo est taurus Gellius fortasse quidam ali, nobis, nonne, si hoc revera est pluraliter dictum, fortasse sunt quidam ali, sed etiam quem possumus excogitare, quas personas possumus hic videre in hac scena, de quibus personis tamen nihil dicitur. Fortasse etiam servi quidam Sane, adsunt. semper servi adsunt, sed de servis nihil, de servis tacetur. Et ubi sumus? Ante fores cubiculi. Pro fores cubiculi, et ubi est cubiculum? Sumus ne in universitate? Sumus in domo privata, Domo in privata tauro. Via cubiculum, videtis cubiculum est conclave sive locus ubi quid homines agere solent in cubiculo. Quest ratio etymologica? Cubant, sive dormiunt. Cubare sive dormiren, in lecto iacere. Cubare significat in lecto iacere. Ergo non sumus in universitate, neque sumus in bibliotheca, neque nestio quo in loco, sed sumus in domo privata, dixit Christianus, ubi est cubiculum in quo dormire potest, qui habitat in hac domo, nonne? Sed non sumus in ipso cubiculo, sed ubi sedet taurus, non in cubiculo, sed ut dixit Elisabetha pro dic ante cubiculum, et est ante januam cubiculi. ante januam pro foribus cubiculi sui, id est ante januam ante ostium taurus sedet, et hic videmus, nonne, hic miles stat femina et senex sedent et sermocinantur. Id est quid agunt colloquuntur, sive colloquium habent, sive aliter quomodo possumus dicere sermocinari, ex quo verbo venit hoc vocabulum? Ex sermone, sermo. Sermonem ducunt, sive sermonem habent, et sermo est fere idem quod colloquium. Quomodo dicitur Grece sermo sive colloquium? Est ne dialogos? Dialogos, dialogos, quod etiam factum est vocabulum Latinum poste a dialogus, ergo possumus colloquium habere, sive dialogum ducere, sermocinari, garrire, nonne, colloqui. Femina et senex sedent et sermocinantur, hic vir miles stat, et taurus sedebat et sermocinabatur, sedebat et colloquebatur, miles assistit seni. Quid significat? Assistit prope aliquem stat. Venit hoc ex verbo standi, primum stare, nonne, ad stare, ad sistere, et assistens est qui prope aliquem stat. Quem casum postit verbum assistendi? Dativum? Dativum casum. Ut plerumque vocabula, que sunt verba composita, nonne, que habent illum prefixum, ad ante in inter ob sub pre post verba composita cum his prefixis, plerumque postcunt casum dativum, ergo taurus apud Gellium non est exemplum, videtis. Taurus sedebat et sermocinabatur cum nobis assistentibus, sed non est revera forma dativi, quam formam regit hoc vocabulum. Sed bene est scire etiam. Ergo nos tauro assistebamus, nonne? Nos, ego Gellius,
assistebam tauro, cui tauro. Sunt neroganda, voltis nalipit interrogare? Spectate hanc imaginem, quis est in hac imagine, quis est hic vir qui in medio apparet? Est philosophus quidam. The death of Socrates. Placet. Wikipedia. Ergo est ut puto est fons, est origo imaginis, non ne? Est Ita. imago Ita. sumpta est ex Wikipedia, sed nolo hoc apparere, quid faciam? Quid faciam? Modo possum celare hunc textum. Bene. Est Socrates, est iam responsum satis clarum, et bonum est exemplum, quia, hoc possum etiam divulgare vobis, auditores, has imagines paravisse Annam et Elisabetam, ergo discipule paraverunt imagines scholae nostre, et tales imagines inseruerunt quales eis apte videbantur, et aptissime erigerunt quidem hanc imaginem Socratis, quia revera Gellius plerumque magistros suos de magistris suis ita narrat ut Plato de Socrate. Ergo est quasi como dicamus hoc est emulatio, non ne, sive imitatio Platonis. Non tanto per de Tauro, plerumque de alio magistro, est alius magister Gellii, apud noctes Atticas, quem magistrum Gellius cum Socrate comparat. Vos ne novistis, vos qui legistis iam aulum Gellium? Fortasse favorinus. Favorinus philosophus est persona quae in noctibus Atticis frequentissime apparet, multo frequentius quam Taurus, et plerumque describitur favorinus ita ut Socrates apud Platonem. Ergo hic Elisabetha et Anna hanc imaginem nobis demonstraverunt, et hunc putant Gellium esse hunc autem favorinum sive Taurum, non ne? Revera est Socrates. Et hic Gellius assistit, non ne? Gellius assistit magistro sive philosopho, et ceteri quoque assistunt. Ille sedet in lecto, et ceteri assistunt. Taurus sedebat et cum Gellio assistente sermocinabatur. Videtur mihi hic nobis significare Gellium solum, quia Taurus alios discipulos dimissit, alios sectatores dimissit. Ergo Gellius dicit se non esse solum sectatorem, non esse solum discipulum, sed dicit se esse magis quam discipulum, dicit se esse etiam amicum, non ne? Taurus sectatores dimissit, sed Gellius mansit apud Taurum. Sectatoribus dimissis, ego Gellius mansi apud magistrum, et locuti sumus plura, non ne, sermocinabamur. Et hoc vocabulum etiam est magni momenti, sermocinari, videtis, Taurus magister, quid agit? Si magister scholam habet, possumus ne dicere magistrum cum discipulis sermocinari? Revera non. Quid agit magister, qui docet? Quo verbo possumus uti? Nescio quod verbum tibi ante oculos versetur, sed fortasse potius sermocinamur cum aequis, cum paribus, et non cum discipulis. Recte, ergo, quid agit magister qui docet? Fortasse possumus dicere eum orationem habere, sive acroasem habere, non ne? Sunt multa verba quibus possumus magistrum docentem, sive magister qui scholam recitat, non ne? Magister qui explicat quendam dialogum Platonis, non ne? Possumus diversissimis modis possumus hoc dicere, sed verbum sermocinandi, fortasse non est primum, quod in mentem nobis venit, non ne? Hic autem Gellius dicit, Taurum sermocinatum esse
secum, nonne? Ergo est colloquium amicorum, non est iam schola. Schola erat antea, nonne? Oratio platonica erat antea. Taurus orationem habebat cum sectatoribus, sive una sectatoribus audientibus, Taurus orationem habebat, sive acroasem habebat de Platone, de philosophia platonica, explicabat quendam dialogum Platonis. Nunc autem Taurus sectatoribus dimissis, iam colloquium habet cum Gellio, id est sermocinatur, sicut possumus sermocinari, cum amico potius, quam cum discipulo. Ergo statim Gellius nobis demonstrat se esse arctiore amicitia conjunctum cum Tauro, quam ceteri sectatores. Hoc vocabulum, verbum sectatoris, hoc etiam est vocabulum quod studium excitat, sectator, videtis, ex quo verbo venit hoc vocabulum? Ex quo verbo temporali, hic iam scribitur, non qui aliquem sequitur, ergo ex verbo sequendi, sec for sequi secutus sum, et hoc verbum sequendi, facit formam frequentativam. Que est illa forma frequentativa? Forma simplex est sec for sequi secutus sum. Forma frequentativa autem est Sectari? sectari, sector sectari sectatus sum. Bene. Et isqui sectatur aliquem est sectator, nonne? Ex quo vocabulo etiam venit vocabulum quod est secta. Secta. Fortasse vos meministis, Christianos dictos esse sectam, non est secta Christianorum, qui sunt illi, qui pertinet ad hanc sectam Christianorum, qui Christum sequuntur, non? Qui sequuntur, sive sectantur Christum, sunt sectatores Christi, est secta Christianorum. Sive quedam secta philosophica, non? Secta platonica. Fortasse nobis non tam bene sonat, quia hoc vocabulum secta aliud cepit significare temporibus nostris, sed est vocabulum antiquum, non? Sectator, qui sequitur magistrum, et ergo discipulus, non? Qui magistrum sequitur, qui isdem locis apparet ubi magister, non? Est id quod vocatur latine tirocinium fori, non? Sunt adolescentes, sive pueri ad hoc, qui ad magistrum quendam mittuntur, et ubique veniunt cum magistro suo. Ergo sequuntur magistros, ut magistros audiant et ut discant, sunt sectatores. Sed hic Taurus philosophus dimissit sectatores, et solum cum Gellio mansit. Cum assistentibus nobis, ergo fortasse cum Gellio solo sermocinabatur. Est ne aliud hic addendum, interrogandum? Possumus. Etiam hoc vocabulum explicatum dimitto dimittere. Quid significat? Iam vidistis. Quid significat dimittere? Que est ratio morphologica huius verbi dimitto? Aliqui imparare ut abeat vel aliquem jubere abire? Aliquem jubere abire, aliquem imperare ut abeat. Hic est mendum, est corrigendum, spectate, jubere abire. Jubere aliquem abire, imperare aliqui ut abeat. Ignoscite est, non animadverti hunc errorem. Jubere possit accusativum cum infinitivo. Nolite spectare hanc paginam. Jubere aliquem abire, imperare autem, quod est synonymum, imperare ut abeat. Imperare postit sententiam finalem, sententiam objectivam, ut vultis. Sed, bene, ergo pulcram dedisti definitionem Christiane, sed interrogatum est de ratione morphologica huius verbi. Quae est ratio morphologica verbi dimittendi? Compositum est ex dis et mittere, id est a mittere.
Mittere in diversas partes. Optime, mittere in partes diversas, mittere in partes in locos diversos. Ergo possum nunc discipulos meos dimittere, ergo possum dicere Christiane, tu abi in rectam partem, in dexteram partem, tu Anna in sinistram, et recta abi Elisabetha. Ne? Discipuli dimissi sunt in partes diversas, dis et mittere, verbum compositum. Bene. Cubiculum hoc iam diximus est locus ubi possum scubare, sive iacere in lecto et dormire. Foris hoc iam etiam synonyma iam nota sunt nobis, que sunt synonyma, non est scriptum hic. Foris, sive fore. Ostium sive janua, et quaes differentia inter ostium et januam et portam? Ostium, janua significant unum, alterum significat porta. Vos non vistis hanc differentiam? Nun porta est major. Est major, et quod maximum est momenti porta est in muro externo. In muro revera, non ne? Janua sive ostium est intus. Est ostium domi, porta autem est porta oppidi, exempli gratia. Et revera, eodem est major. Et constat eduabus foribus. Quides hoc? Obraz zawierający budynek, ergo Polonice scribitur hic esse edificium, et saxa quedam sive lapides, et iam lignum, non ne? Drewniane, kamień, zewnętrzne, ergo est foris, non est intus, sed foris. Omnia iam videtis computatoria iam omnia intellegere possunt, et iam id quod in imaginibus apparet. Est exercitium, non ne? Nobis magistris sepe utendum describe queso imaginem. Discipule describe quid videas in hac imagine. Sed nostris temporibus iam fortasse non est curandum tale exercitium, quia discipulus non est necesse cogitare multum de imagine, si computatorium potest imagine una quaque lingua videtis, etiam polonica lingua iam potest computatorium describere imaginem. Fides hoc. Szafka wewnątrz drzwi siedzi. Non tam recte respondet tamen computatorium. Bene, pergamus. Pensum. Spectate hoc pensum. Est pensum nos hodie sumus in schola sive in congressu virorum et feminarum doctorum qui student cupiunt discere de vocabulis docendis, quomodo doceamus vocabula. Et hoc est pensum, equidem soleo uti, cum discipulis meis, et Anna et Elisabetha magistre, quoque utuntur hoc pensum, est textus, est ne vobis hic textus notus? Christiane, est ne tibi notus hic textus? Aliquid resonat. Aliquid resonat, non ne? Potestis ne legere? Elisabetha, vis ne tu legere? Ad philosophum Taurum Athenas visenti cognoscendique eius gratia venerat vir clarissimus. Non est vece, sed tu iam explicas, non ne? Vir clarissimus. Praeses Cretae provinciae. Praeses Cretae, non est ita praeses Cretae provintiae. Et eo simul eiusdem. Eiusdem, ita possumus hic finem facere, eius, sed tum quid agamus cum hoc, dem, non est verbum latinum, ergo eiusdem, totum, necesses legere. Praesidis. Videtis, est vocabulum divisum, in proximam lineam, praesidis. Pater. Taurus. Pater Taurus? Non, pater punctum. Finis sententia, non ne?
taurus sectatoribus commodum verbum. dimissis. Dimississe fortasse. Non dimississe debat. Dimissis, finis verbi. Sedebat. Debat. No, sedebat est unum verbum. Pro cubiculi. Cubiculis fortasse. Cubiculi sui. Cubiculi, bene, bene, Elisabetha. Cubiculi sui. Foribus. Foribus. Et cum assistentibus nobis sermocinabatur. Bene, longum vocabulum. Videtis, est exercitium optimum, mihi quidem maxime placet, quia est facilimum factum, possumus facilime facere tal exercitium, solum summimus textum, quem libet textum, quas libet sententias latinas, possunt esse facilime sententiae, possunt esse valde intricate, nonne, sententiae, et difficiles, et paramus textum ita ut sit similis, cuius rei hoc est simile? Quid resonat? Quomodo ubi tali modo scribitur? Sive qui scribunt tali modo? Scriptio continua. Est scriptio continua, est simile libris manuscriptis, nonne? Ita. Libri manuscripti tales sunt, nulla sunt spatia inter vocabula, nulle sunt divisiones vocabulorum, neque sunt puncta, non sunt signa, quae nobis indicant, quae nobis indicent finem sententiae, ut hic, nonne pater punctum necesse est inserere. Ne dicamus pater taurus, sed pater punctum, et hic incipit nova sententia. Ergo nulla sunt puncta, nulla sunt spatia inter vocabula, neque est differentia inter litteras maiores et minores. Ergo non est necesse textum Gellianum in lingvam polonicam, sive in lingvam germanicam vertere. Sed si discipulus meus talem textum tam paratum, hoc modo paratum, si meus discipulus talem textum celeriter et recte recitare potest, magna voce, tum ego magistra scio pro certo meum discipulum hunc textum bene intellexisse. Neque necesse est vertere in lingvam polonicam, quia si discipulus nestit verba, si nestit vocabula, si nestit formas lexicales, nequit, non potest talia legere, non potest invenire divisiones verborum, ne? Si non bene intellegit, non potest sistere recto loco, nonne? Elisabetha, quae est discipula optima, quae iam est magistra, nonne? Etiam discipula, Elisabetha, quae iam legit non semel, sed bis terve legit hunc textum, Elisabetha facile invenit finem sententiae. Pater, punctum, hic incipit nova sententia. Ego interrogavi, fortasse pater taurus. No, illa dixit minime, non est pater taurus, est pater, punctum, et hic incipit nova sententia. Ergo, hoc est optimum exercitium, et revera est optimum examen etiam discipulis dandum. Siquis potest talia recitare, sive rescribere spatiis additis, et punctis additis, tum magister procerto habet discipulum bene didicisse, et verba et significationem totius sententiae, totius loci. Ergo pergamus nunc ad proximas sententias. Siquis vult interrogare fortasse postea, ad huc restant decem, fortasse quindecim minuta, et postea poterimus de omnibus disputare, siquis vestrum vult aliquid addere vel interrogare. Nunc autem fortasse decem minuta legamus plura, et demonstrabo vobis etiam alia exercitia. Lege, Christiane, vis ne tu legere proximam sententiam, proximas duas sententias? Introivit provinciae praeses et cum eu pater. Assurrexit placide taurus et post mutuam salutationem resedit. Bene, gratias tibi ago. Introivit, quid significat synonymum? Omnes interrogo nunc.
Intravit. Intravit. Quae sunt formae principales? Ego, intro Eo. eo, intro ire, intro ibi, intro itum, idem quod intro intrare, intravi intratum. Paulo rarius videtur mihi esse hoc vocabulum. Intravit preses provintiae, rursus videtis non solus, sed cum patre, et cum eo, cum preside, pater. Et tum quid fecit Taurus? Assurrexit. Assurrexit. Quid significat surrexit? Quid agebat antea? Sedebat. Sedebat. Sive sederet potius, nonne? Taurus antea sederet, postea, postquam vidit presidems, id est hospitem intrantem, tum assurrexit. Hoc est urbanum, nonne? Hoc solemus expectate, assurrexit. Videtis femina sedet in sella, hic assurgit, nonne conatur surgere, sed hic vir eam tenet, non ei permittit ut assurgat, illa conatur surgere, et hic iam stat, nonne? Surgo, surgere, surrexis, surrectum, hoc est urbanum, nonne? Sic vis intrat cubiculum meum, ego sedeo, sed sic quidam hospites intrant, solemus surgere, nonne? Hoc solent facere homines urbani. In primis, hoc est virorum in primis, nonne? Si sedemus una circum mensam, et sunt quedam femine quidam viri, et quis novus hospes intrat, in primis viri statim surgunt, nonne? Solent surgere. Si femina sedet, bene habet, potest sedere, sed viri in primis surgunt. Et intro eo, hoc vocabulum possumus inspicere in lexico, si vultis, quid significat, est satisfacile vocabulum, sed est bonum exemplum ut spectamus etiam lexicum Wortschatzianum, quod est lexicum quo equidem soleo frequenter uti cum discipulis meis, lexicon totius latinitatis, sunt 7 volumina crassa, sed nunc iam apparet in reti, etiam possumus in reti omnium gentium invenire, et videtis, est lexicum optimum intro eo, hoc est vocabulum satisfacile, sed possumus etiam spectare definitionem. Quid significat? Est ire intro, ingredi, nonne? Etiam statim eis homai Grecum vocabulum datur, quedam significationes in linguis, sive linguarum nostrorum temporum, hineingehen, introire et exempla, introire in alienam domum, introire cubiculum, et ut solet in lexicis etiam videtis est syntaxis ratio syntactica, cum accusativo et prepositione, in alienam domum introire, cum accusativo sine prepositione, introire cubiculum, multa exempla. Hoc lexicum Wortschatzianum maxime mihi placet, quia solum scriptum est latine. Preter paucas significationes, ut videtis Italica, Gallica, Hispanica, Germanica, Anglica, ergo sunt quinque lingue, et bene sane Grecum, quoque synonymum, preter hec pauca, omnia latine scripta sunt. Ergo est optimum, si volumus reverad discere synonyma latina, et quasi evolvere hoc thesaurum, sive aperire hoc thesaurum, hunc thesaurum latinitatis, neque statim vertere, nonne, in linguam nostram. Si volumus cogitare latine. Et hoc fortasse iam ultimum, quod vobis demonstrare velim, post mutuam salutationem Taurus resedit. Ergo, Taurus preses intravit, Taurus surrexit, et postea quid fecit Taurus? Stans. Taurus quiam non sedebat, sed stabat. Quid fecit? Salutavit. Salutavit hospites. Ergo quid dixit? Salvete. Salvete. Et illiqui venerunt, quid? Chairete. Fortasse potius haerete, nonne? Grece locutis sunt. Recte mones, Christiane. Et quid responderunt hospites? Salve Taure.
salve et tu, o philosophe clarissime, vel aliquid ne? Ergo erat salutatio, id quod factum est nomen actionis, non ne? Salutatio, et qualis fuit illa salutatio? Erat salutatio mutua. Ergo quid hoc significat? Spectate hanc salutationem est que vocatur salutatio angelica, non ne? Venit angelus ad hanc mulierem, ad hanc puellam, cuius nomen est Maria, et quid dicit angelus? Dicit Ave Maria. Sive haere dicit, haere hoc charitomene, Ave Maria. Et illa quid respondet? Nihil. Nihil respondet. Cur nihil respondet? Siquis legit Evangelium secundum Lucam, hic scit. Cur Maria nihil respondet? Ja timet. Ja timet, est puella timida, est puella humilis, non ne? Et timet verba facere coram angelo, non ne? Coram nuntio Dei altissimi. Ergo salutatio angeli non est mutua. Angelus eram salutat, sed Maria angelum non resalutat. Et est salutatio Mariae est muta. Est muta salutatio, non mutua, sed muta salutatio. Ita. Fortasse videtis toto corpore eum salutat, non ne? Fortasse genuflectit nestio quid agit, sed nihil dicit. Sed si dicat, si dixisset, salve, angele, salve, quod est nomen angeli? Quis recordatur? Gabriel, ita est angelus Gabriel. Si dixisset Maria, salve Gabriel, tum fuisset salutatio mutua, sed non est. Apud Gellium autem est salutatio mutua. Taurus salutat hospites, et hospites eum resalutant. Quo modo Taurus surrexit? Taurus surrexit placide, ergo non erat iratus, videtis, non erat commotus, commotus, non mo est habet o longum, non erat commotus, non erat iratus, sed placide, placide quiete surrexit. Et postea resedit, ires, videtis, puella sedet, hic surrexit, et nunc stat, et postea resedit, rursus sedet, residere, rursus considere. Exercitium, brevissimum. Collige vocabula imaginibus, habemus quedam vocabula, habemus quasdam imagines est facilimum exercitium. Iratus, in qua imagine maxime apparet iratus? Prima. In prima, cur hoc dicis, Elisabetha, cur dicis in prima imagine, ignoscite, cur dicis in prima imagine apparere hoc vocabulum? Ja facies est fronte contracta. Ja, est facies homunculus quidam qui frontem contrahit. Tiam est rubra, ruber est color irae. Ita, facies rubra est. Quod possumus dicere faciem rubram esse? Habemus verbum temporale latine. Erubescere? Erubescere, etiam rubere. Facies rubestere bene, sed rubestimus ut puto ob pudorem, ita. ob iram potius rubemus, hoc videtur. Ergo facies est rubra, est color ruber, frons contracta, ita. Ergo sunt signa ire, Hoc vocabulum, preses. In qua est imagine? Est ne hic preses? Non videtur. In quarta est preses provinciae Poloniae, non est espressive preses terre Poloniae. Fores, Secunda. Quid est fores, recte dicis, que sunt fores, latine, synonymus? Janua, et Synonymum est ostium. Janua sive ostium, et hoc plerumque fit nostris tempo, his diebus, non ne? Qui sunt tabellari sive famuli, qui apportant nobis res quasdam, solent
pro foribus relinquere, non licet eis intrare domum, sed relinquunt pro foribus cubiculis, pro foribus diete nostre. Et manet, dic? I philologum agarvelum hoc loco ista janua unam forum. Recte dicis, sed tamen est imago propissima, non habemus aliam que aptior sit imago. Hec janua habet unam forem solum, non duas fores. Et salutatio manet ultima imago tertia, videtis est quid agunt hec puelle intercessa lutant, sed quomodo? Cubitis. Est salutatio cubitorum, non est salutatio covidiana, ut ita dicam, salutatio mutua etiam, quia tangunt, pulsant inter se cubitos. Bene, iam satis fortasse, quia iam nimis longa est schola, ergo velim solum, revisia fortasse hodie vesperi bibemus, soli domi, unus quisque nostrum poterit bibere revisiam. Hoc etiam volivobis demonstrare hanc imaginem, allata mox una sella est que impromptu erat, atque dum alie promenebantur apposita est. Et Taurus invitavit patrem presidis, id est senem, ut sederet. Hoc iam celeriter velim legere, nolo explicare omnia, sed solum hanc imaginem, hec imago est vobis optime nota, est bibliotheca Berolinensis clarissima, bibliotheca libere Universitatis Berolinensis, hoc quod vocatur nonne cerebrum Berolinense. Puella sedet in bibliotheca, mihi placet maxime hec bibliotheca olim opus faciebam in hac bibliotheca legebam libros, puella sedet et discit, et hi libri sunt impromptu, ergo hos libros puella potest facile sumere, satis est surgere et sumere librum. Illi libri autem non sunt impromptu, non est tam facile. Bene, potest puella hos libros etiam sumere, sed non est tam facile, necesse est surgere et descendere in alium tabulatum. Hi libri non sunt impromptu. Ergo hoc vocabulum explicatum, quid etiam Bene, iam finem faciam ignoscite, quia est nimis longum elegimus textum, sed solum ut sciatis quid fiat, atque ille ait, ille id est sedeat hic potius qui populi Romani magistratus est. Id est Taurus invitavit patrem ut sederet. Atque ille, id est pater, senex, voluit ne sedere an non? Non, cur non? Cur ille senex etate provectus, fortasse iam non tantis viribus preditus, cur noluit considere? Ut potius sum filium sedere considere, qui Potius magistratus est. ita, voluit potius, sive dixit potius sedendum esse in sella filium, quia filius est populi Romani magistratus. Ergo agitur de quadam ratione urbanitatis, nonne? Quinam vir, sive uter sit maioris momenti. Pater, quia est pater, an filius, quamquam junior est, quamquam filius est, sed tamen maioris est momenti quia est magistratus populi Romani, est preses provinciae, nonne? Vir clarissimus. Et de hac re totam longam dissertationem facit Taurus, et sed primum antequam dissertationem, sive antequam disserere cepit, dicit tu interea sede. Tu senex sede interea, absque prejuditio. Ergo prejudicium quid est? Quid est prejudicium? Est opinio quam habemus ante judicium. Recte, judicium est idem quod potest significare idem quod opinio sive sententia, et prejudicio, qualis est opinio? Prejudicium est idem quod potest significare idem quod opinio sive sententia, et prejudicio, qualis est opinio? Prejuditio, qualis est opinio? Prejudicium est idem quod potest significare idem quod opinio sive sententia, et prejudicio, qualis est opinio? Prejudicium est idem quod potest significare idem quod opinio sive sententia, et prejudicio,
est quasi opinio quam Iam antea concepimus, antequam aliquam rem. quasi ante tempus aptum, ne? Ante tempus destinatum. Ergo primum habemus opinionem et postea judicamus. Hec est prejudicio. Anglice dicitur prejudice, ne? Prejudicium. Ergo hoc quod dixit pater senex, sedat hic potius qui populi Romani magistratus est, Taurus putat hanc sententiam esse prejuditionem. Ergo est opinio quedam, sed est opinio lata, sive sententia lata, antequam omnia recte investigata sint, sive forent, absque prejudicio. Ergo mitte sine prejudicio, mitte hoc prejudicium, nolo te habere prejudicium, sine prejudicio primum tu sede, et eodem tempore, cum tu sedebis, nos inspicimus et querimusque, dum nos inspicimus querimusque, utrum conveniat te ne potius sedere, qui pater est, an filium qui magistratus est. Et satis de textu, nisi vultis quodam rogare, vultis ne, habetis ne interrogata? Ignostic quod tam celeriter ad finem curro, sed velim etiam demonstrare exercitia alia, nos querimus convenire, nos inspicimus, quid conveniat te sedere an filium tuum, calceus vitreus ad tantum pedem non convenit, ad tam magnum pedem non convenit. Convenio convenire, aptum est, bonum est. Exercitia plura, spectate hoc pensum. Quid est in hoc penso? Etiam habemus textum eundem, sed aliquid de est. Initia et fines sententiarum. Fines sententiarum et initia priores et posteriores littere desunt. Videtis est talia exercitia nos solemus facere etiam, sunt talia, nonne? Sunt est sententia in qua lacune sunt, et discipulis sunt lacune implende. Ergo desunt initia vocabulorum ad piloso. Bene, possumus fortasse unam sententiam legere. Vis ne, Anna, legere? Sane. Ad philosopum Taurum Athenas visendi cognoscendique eius gratia venit venerat vir clarissimus. Ita potest esse etiam venerat, nonne? Siquid pergit, siquid sequitur, quid ni, nonne? Sed hic habemus venit. Vir clarissimus preses Cretae provinciae, et cum eo simul eiusdem praesidis pater. Bene, hoc est clarum, ergo videtis cum possit casum ablativum, itaque discipulas cit, hic necesse esse implere eo, nonne? Formam eo. Ad possit casum accusativum ad philosopum Taurum, nonne? Vir clarissimus, vir est generis masculini, et hec omnia, hec duo vocabula faciunt subjectum sententiae, ergo nominativi casus, preses cuius rei, preses Crete provinciae casu genitivo. Ergo talia exercitia solemus facere, et recte, et bene habent, sunt exercitia grammatica, sed mihi magis placent, talia sunt utilia, sane, sed mihi magis placet tale exercitium, quia hic quasi casu delete sunt littere, et hoc est simile, videtis pars sinistra et pars dextra de est. Cuius rei hoc est simile? Est quasi carta papyracea, ne? Ex papyro facta, cuius pars dextra, pars sinistra et pars dextra de est. Et talia sunt, quae revera discipuli nostri legent, quia multa talia inveniuntur nova, nonne? Sunt multi libri,
quibus revera desunt partes paginae. Ergo, quid est implendum? Videtis, non solum sunt implende terminationes grammaticae, quamquam interdum sunt hic terminationes grammaticae quae desunt, sed etiam necesse est scire vocabula. Ergo, lata mox una sella est. Quid de est? Allata mox una sella est. Quia videmus hic particulam littere L. Fortaste etiam aliud vocabulum prolata nestio, allata maxime quadrat hic. Quae impromptu at erat. Ergo hic non solum necesse est scire rationem grammaticam, sed videtis totam locutionem impromptu esse. Est tota locutio fixa, et si discipulus hanc locutionem scit, potest facile implere. Ad quedum alia promebantur, Apposita est. apposita est, sane. Ta terminatio nominativi casus, sella feminini generis, ergo hec lacuna est lacuna solum grammatica, ut ita dicam, nonne? Sed iam hic, spectate, invitavit Taurus patrem presidiis, uti ederet. Fortasse uti ederet, fortasse potest manere. Uti sederet, ita. Sed ederet, bene habet, nonne? Uti, habeas cibum, dixit Taurus, nonne? Est cibus paratus tibi, cena, nonne? Fortasse una cenant. Non, quia hic scriptum est sede ad hic potius videtis, ergo necesse est implere es sederet, et cetera, et cetera. Ergo tale pensum est pensum grammaticum, hoc autem pensum est pensum quod potius invocat, sive revocat in mentem investigationem quandam, nonne? Est, sunt quidam qui vigiles publici, nonne? Vigiles publici qui investigant loca secreta et res secretas. Bene habet, ut puto iam est finis, ida, hic est finis imaginum nostrorum, restant decem minuta, non tam multum temporis, sed iam velim vos dicere, quid nam censeatis de hac schola, et nisi vultis aliquid addere, queso possumus omnia respondere interrogata, ut puto, spero, nos posse omnia interrogata respondere, intellegimus Anglice et Latine, ergo, etiam ego aliquid intellego Germanice, sed respondebimus Anglice vel Latine, ergo gratias vobis agimus pro patientiam vestram maxima. Thank you so much. It was such a nice presentation, and it's really a pity that we couldn't see all your pictures and the explanations in pictures. So nice exercises. So I ask our students, what do you think about this method? Arthur. Well, it's impressive. Thank you. It's like teaching an actual living language. Yes. Yeah, would be very beneficial. Well, one thing, if I may respond to what you said, thank you for this remark. I'm very grateful for the fact that you mentioned living language. So one thing that I would like to underscore, because sometimes people who speak Latin, they are sometimes looked upon as like crazy people who want to bring Latin back to life, or I don't know, bring the Roman Empire back to life, and things like this. Sometimes it's not treated very seriously. But what we want to do is, like, by no means, I don't believe that Latin is a living language. Like,
thanks God, Latin is a dead language, which doesn't mean that we cannot speak a dead language. What is dead? I recommend you, I'm sure that many of you must have read this book by Jürgen Leonhardt, Lateingeschichte einer Weltsprache. He makes this very subtle distinction about, he proposes that we shouldn't say dead language, but die fixierte Sprache, a language that doesn't change. And this sounds much better. I would love to use languages that don't change, because this means that I can communicate throughout ages. And Latin is such a language. The fact that it's dead, the fact that it doesn't mutate, it doesn't create new forms like cancer. Cancer cells mutate. And Latin is a language that is not sick. It does not suffer from this cancer, mutating cells. So I like this language because this is a language that allows me to understand what was written 2000 years ago without any difficulties, right? If I read Jan Kochanowski, a Polish poet who wrote in Polish 500 years ago, more or less in the times of Shakespeare, or if I read Shakespeare in English, I cannot understand him because I learned a different version of English. I learned modern, contemporary version of English. And if I want to read Shakespeare, I need to study new things because the language is not, I cannot understand it anymore. The language has changed. If I read Kochanowski, Polish is a much more conservative language. So it's much easier for me to understand Kochanowski than Shakespeare, even though 500 years have passed. Polish hasn't changed that much, but still the language has changed. But if I read a Latin poem by Kochanowski, I can understand it no problems because the Latin is the same. So we don't want to bring Latin back to life in the sense that, let us speak about jet airplanes in Latin. What I want to do is I want to think in Latin just as these people in the 2nd century AD, in the 15th century AD, 16th century AD, they all thought in Latin because they went to school and they spoke Latin in school, even though it was not their native language. So thank you for this remark about living language. It's not a living language. A good language is a dead language. May I pick up on one more thing though? I agree with you, but and I also like the idea of a fixed language or fixated language. But then again, it doesn't mean that Latin doesn't have the potential to change. Like, for example, the machina impressaria. Machina impressoria. Yes, well, I would make a very important distinction here. The fact that I am adding a word, the fact that we have machina impressoria in Latin doesn't mean that the language has changed. It means that the reality around me has changed. True, fair enough. It's a different kind of change if I change an ending, for example, a grammatical ending. For example, the change that happened from Plautus to Cicero, we had the infinitives that ended with ier, viderier, right? The passive infinitives, viderier. Plautus used it, and Cicero didn't anymore. He hasn't used it anymore. He hadn't used it anymore. He said videri, not viderier. So this is a morphological change, which shows that Latin was a living language and it mutated. But the fact that we invented something that in the Middle Ages, we invented ocularia and we gave it a name, it doesn't mean, like Cicero would understand it if I showed it to him. Hey, these are ocularia. He would have learned a new word together with a new object. So these are two totally different types of changes within the language. I would say that one last sentence as a response to your question, I would say that lexical changes within a language are more like, I would compare it to an expansion of a language. The language expands and it covers more and more and more of reality. But morphological changes, grammatical changes, are changes within the language. And this is what really makes a language living. Consider me convinced. Thank you. Die anderen. How did you like the methods, students of Potsdam? Well, if I could say something
to it. I found the way you prepared the whole seminar was amazing. Like didactically, you used so many different methods that I could actually understand what was going on, and I really felt like, okay, I learned so much right now. I mean, I didn't understand every single detail, but you showed me that it is possible to teach Latin as a monolingual in a monolingual classroom. And I always question myself if it's possible to have language acquisition in Latin in a monolingual environment. And I guess it's possible. And thank you very much for proving this theory to me. Do you have any question or just? No, I just wanted to say thank you. Well, thank you for what you said. So as for the presentation, this is all Anya and Ella. So thanks to you girls. And as for the question, is it possible to teach Latin in a monolingual environment? Two answers. Anya is actually doing her PhD in glottodidactics, and she's going to demonstrate that it is possible and how to do it. So there have been already several studies about this, how to teach language, how to teach Latin using the with the most modern glottodidactic theories, neuro-linguistics, etc. So some people have started to do it, and it's extremely interesting. And the great thing also is that it's not new. It's new in the sense that we stopped doing this 200 years ago, and now we're starting again. But please remember that in the ancient times and in the Middle Ages and in the Renaissance and even later, schools were Latin-speaking schools. So you would send this German boy to school, and then they wouldn't teach him geography, mathematics, and Latin. They would teach him geography in Latin and mathematics in Latin. So it's similar to an immigrant child, right? A Turkish child in a German school who learns everything in German, and he acquires the language while he's learning about the world, right? So this is a very important difference, and we are just coming back. That's why I'm grateful for the remark about the Jouvency, Josephus Juventius, this French Jesuit about whom Ute mentioned in the beginning. I've been reading his books about how to teach Latin, and he shows us the methods that are. We are now discovering the same methods when we want to learn how to teach English, how to teach modern languages. And he knew it. He knew that immersion is the best, basically, even though this is an immersion in an ancient language, not in a modern language. And one last thing, immersion is possible, but unfortunately we don't have that much opportunities. So now with the internet revolution, with the digital revolution, it's amazing that I can just have this class and I can invite people from all over the world, and we can create a Latin-speaking classroom for hundreds of people, actually, right? Or we can create little conversation groups, and it's not a problem that there is this lockdown, and it's even no problem that we are separated in different countries, in different cities. So what we can observe, actually, it's happening right now before our eyes, that we have this revolution, digital revolution in Latin teaching. Yes, it really is. And Herr Rinner, it concerns your question about the immersion to learn Latin vocabulary. You asked in the last discussion with Frau Vogel how we can reach this state of being in the Latin this way. Well, it depends on how you learn. I learned through ears. That's why when I started to learn Latin when I was 14, when I went to high school, lyceum in Poland. And so it's quite late, but still it's early for Poland because we almost have no Latin in high schools. And of course there was grammar translation, so a very typical method that we all know. And then I went to the university. So I had 4 years in high school, then 5 years at the university when I studied classics. So it was 9 years when I used only grammar translation.
And I'm sorry, maybe the best response would be just to share my story briefly with you, if you're interested. And then I started my PhD about Aulus Gellius, and I discovered that I am unable to read more than 1 page per day, because I would just open the text and, you know, analyze it word by word. And I thought, okay, this would be, I can do this PhD using, like, helping myself. It was easier for me to read an English translation of Gellius than the Latin original, or even German translation of Gellius than Latin original. And so even a language, a modern language that I didn't study that much, I only learned German for several years in school, and, you know, like you can never learn a language in school. And then I went to Germany and I spent there half a year. So half a year living in Germany enabled me to understand Gellius better than 9 years of studying Latin, which is incredible. And I thought, so I started this PhD and I thought, I'm not sure if I want to do it, because if I write this thesis, I can write it. Like, I can just sit many hours per day and I can finish it, and they will give me the title and I will become a doctor. But this will be fake, because I do not dare to call myself a philologist, a classicist, because I don't really know this language. I am a better scholar of, I'm a better researcher in English literature than in Latin literature, because I can take a random book in English and I can understand it, and I cannot do it with Gellius or with whatever in Latin. And then I met people who spoke Latin, and I went to Regensburg to the conference of the Academia Latinitatis Fovende, and I met, you know, 200 people, 3 days in Latin only, like 100% life in Latin. And I started to be in touch with them. We founded a Latin circle here in Wrocław. There were several PhD students, and we started to speak Latin, and we were in contact with other people from other countries. Then we were very lucky because there was this PhD student from France who actually had lived in the US, in Kentucky, where there is an institute, the only institute in the world, where you can have an entire curriculum in classical philology in Latin. And so he had studied there, and he came to Poland, he came to Wrocław to do his PhD, and he was fluent in Latin. So he taught us, he was our teacher, and he still teaches at our university. And we started to learn together, but the best way for me to learn to speak Latin, and I think that Anna and Elisabetha will confirm this, is when you actually start to teach. So what I did is I took the textbook by Hans Erberg, Familia Romana, and the textbook is written entirely in Latin. It's not meant for speaking, because it doesn't have all these structures like what's your name and please open the window and things like that. But the great thing about it is that it teaches you to read Latin without translating. You understand within the context. And actually this is great, because we don't teach Latin in order to speak Latin. We teach Latin because there are so many wonderful texts to read. So this is our priority. I don't care about, you know, chatting in Latin. Sometimes I do it, but my priority is to be able to get to these texts that are unavailable otherwise. So I started to use this textbook by Erberg, and I learned together with my students. So what I did is, there are recordings, MP3s, and I would listen to every chapter for hours and hours. And then I would ask my students questions in Latin. So very simple things. It starts with Roma est in Italia, right? You have a map and a description of different places. And then you ask your students these very simple questions, ubi est Roma? And they say, Roma est in Italia. And this way you build these blocks more and more and more. And I was able to learn to speak gradually together with my students, actually going through this simple textbook. And it covers, well, it's simple, but it's very long. It's like 330 pages. So it gets you to reading. It gives you the opportunity to, and the facility to read long passages. So you're not scared. Like sometimes, you know, earlier I was scared when I saw like a text that is longer than half a page. How can I read it?
how much time would it take. But Erberg gets you through many, many, many pages that are easy and then gradually more and more complex. So that's how I learned. And this is my 12th year teaching Latin with this textbook. I always take the class in year 1. So I have absolute beginners because we are forced, as you've heard, to accept students who did not have any previous contact with Latin. So I teach absolute beginners, year 1 classical philology, and I learned together with them. And I'm sorry because I've been talking so long, but maybe Anna and Elisabeth want to add something about your experience. Well, I think that we agree with you entirely. I think that speaking is priority, being always prepared to the classes, and you have being able to give a definition of a Latin word in Latin. Mm-hmm. Yeah, knowing all the structure, so explaining everything in Latin, it has taught me yes. A lot. Images, yeah. Because it creates a direct connection between the object and the sound, the name of, yes. of the word, right? So this is the most direct way. This is how we learn any language. This is how we learn our native language, right? I have this great joy now. I have 2 nephews, and they are just now they are both in the stage of learning their mother tongue. And you know, you have this mother, and she says, napij się z kubeczka. Kubeczek, to jest kubeczek. And you all know that this is a kubeczek, right? In Polish, that this is a cup. And their mothers would just give them and show them an object and repeat the word many times. And this creates neurological connections in the child's brain. And this is how we can teach any given language, even Latin. Of course, with Latin, it will be more difficult because we don't have that much time. My nephews, they don't do anything else. They just sleep, eat, and learn the language. Like, there are 3 activities. But of course, for my students, they have many other activities. They do many, many other things. So when they can hear Latin spoken in class, I will always encourage them also to listen to video blogs. Scorpio Martianus, who was mentioned also, he's doing a great job, this guy. I really admire him. And many other Latin YouTube channels and podcasts. Now it's changing, really. I'm very happy about this because we are going to have more and more material to read, to listen on simple levels. And I also would like to rediscover Neo-Latin materials, Neo-Latin didactic materials. You know, those books that were used, that were given to those little boys in Latin-only schools in the 16th, 17th, 18th century. This is something that can be very profitable. Any other questions? So thank you very much again. Thank you for inviting us. It was a great pleasure. Thank you, Anna and Elisabeth. Thank you, Christianus, for joining us as a student. And as my last words, I would like to invite you to the YouTube channel where you can find some lessons that I have. They are live lessons recorded without much preparation with the students of year 2 and with the students of year 4. The channel is called Noctes Vratislaviensis. Noctes Vratislaviensis, not Noctes Atticae, but Noctes Vratislaviensis. And you find the link on our homepage of the Classical Philology, University of Potsdam. Thank you. So there's a direct link. Yes, and there's also a Facebook group, Collegium Gellianum. Yes. If I remember well. So you can join us. This is something else. This is scholarly. This is for research. But of course, you're all invited. If somebody likes Gellius, please join our group Collegium Gellianum. And there are many places on Facebook. Half of my Facebook is in Latin.
Yeah, I know. And I love it. I follow her. So sometimes we meet in Facebook. Okay. Ich danke nochmal allen, die da waren. Es war eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren, dass Sie das Interesse bekundet haben. Und ich hoffe, wir haben alle gelernt von den Referentinnen, auch gegeneinander. Wir haben Erfahrungen ausgetauscht. Und für mich war das einfach wirklich eine super große Freude, dieser ganze Tag. Also danke an alle. Nach Hause müssen Sie jetzt, glaube ich, nicht mehr kommen. Schalten Sie einfach den Bildschirm aus und schlafen Sie und schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche und lesen weiter diese Texte. Das ist doch eigentlich ein Glück, oder? Also, goodbye and good night. Thank you very much. Alle. So, das war doch echt.